अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 रबीउल अव्वल है, 3 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज की खबरों की शुरुआत जामिया अशरफ उलूम रशीदी गंगोह के उस्ताद कारी मशकूर अहमद रशीदी कासिमी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। साथ ही रूहानी पेशवा सरबराह आला खलीफा मुजाद हज़रत मौलाना कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी की रूहानी मजलिस भी पेश की जा रही है और वहाँ शायर इस्लाम का कलाम पेश किया गया है। वो कलाम भी हम आपको पेश कर रहे हैं, इसको भी आप सुनें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا जिसने कहीं पर पैदा किए पूरे बुलंदारे हो
اللہ اللہ بول. پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہ سماعت کس نے کی؟ یوسف کو تاریخ کنویں میں رکھ حفاظت کس نے کی؟ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی؟ آگ کو ابراہیم پہ گلزار کی حالت کس نے کی؟ بول اسی کے بول، بول اسی کے بول بندے ذکر انمول. اللہ 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 بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول. آدم کا یہ بلند رتبہ تو اس رتبہ سے ہے، شیطان